बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चने को मैंने रात को पानी में डाला है। तो ये भगो के मैंने रखा था रात को। अभी मैंने इसको उबाल दिया है। अभी माशाल्लाह 1 पाव चना था मेरे पास। अभी ये देखिए गरम है, बहुत गरम है। देखिए गरम है, देखिए सॉफ्ट हो गए अभी। बस ये सॉफ्ट हो गया, अब इसको मैं निकाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, बेताशा रिस्क दे। जज़ाकल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं आज चना मिंट के साथ। सही है, ये आप स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मिंट है। और कभी कभी दिल चाहता है ना पराठे के साथ कुछ स्पेशल खाओ, तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने प्याज लिया है। मेरे पास 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, मैंने स्लाइस किए। टमाटो मेरे पास है 3 पीस मीडियम साइज़ की। और मिंट है मेरे पास आधा बंच जो है। और लहसुन अदरक, लहसुन मेरे पास 4 पीस है, अदरक मेरे पास टुकड़ा है। इसको मैं चॉप कर दूंगी। सही है। और चिल्ली है मेरे पास, और 1 लेमन है। और मेरे पास है चना है 1 पाव, उसको मैंने उबाल दिया है। अभी तेल ले लूँगी मैं 4 टेबल स्पून, कोई भी ब्रांड का हो, 4 स्पून आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आप लोगों को सबको रिस्क दे, बेताशा दे, आमीन। इस प्याज को बस मैं ब्राउन कर दूंगी जब तक मैं लहसुन और अदरक चॉप कर दूंगी। इसको मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त। ये हम लोगों का अपना है, रेसिपी है हमारी अपनी स्टाइल। बिस्मिल्लाह। देखिए हम लोगों के माशाल्लाह प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है ये लहसुन अदरक, मैंने इसको चॉप किया है इस तरह। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, तीन टमाटर है हमारे पास। और मेरे पास है 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये है मेरे पास गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और रेड चिल्ली है मेरे पास 1 टेबल स्पून। और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। इसको मैं ऐड करके, और नमक, छोले के अंदर भी नमक है ऑलरेडी, तो इसमें नमक हम लोग अभी में थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे हम लोग। और 1 नींबू है हमारे पास, इसका पानी। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आप लोगों को पसंद आएगी। अब इसको करेंगे हम मिक्स। अब इसको भूनेंगे हम लोग। मीडियम आंच पे बनाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम लोगों का देखिए मसाला भुन गया है बिल्कुल, देखिए रेडी हो गया बिल्कुल। तो इसमें मैं अभी ऐड कर दूंगी, मेरे पास है पुदीना। सही है, इसमें से, और चिल्ली मेरे पास है, मैंने इस तरह कट कर दी है। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें, मेरे पास है ये चने, इसी पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल किया था, तो यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
اور میرے پاس ہے ثابت زیرہ، اور یہ ہے میرے پاس چاٹ مسالہ 1 ٹی اسپون، اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی. اس کو کریں گے مکس. اس کو میڈیم آنچ پہ میں بناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ دیکھیے اتنا زبردست بنا ہوا. یہ دیکھیے یہ پراٹھے کے ساتھ صبح ناشتے کے لیے بیسٹ ہے. چپاتی کے ساتھ بھی جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ تو پراٹھا نہیں لیتے، تو اس میں سے تھوڑا سا لے کے چپاتی کے ساتھ کھائیں. یہ بہت ہیلتھی ہے ماشاءاللہ، بہت بیسٹ ہے. اب یہ ریڈی ہے. اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر دوں گی. دیکھیے ماشاءاللہ ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو. اتنا ٹیسٹی، اتنا زبردست ہے، ٹرائی کیجیے گا. اس کو آپ کھائیں گے مجھے بھی دعا دیجیے گا. بیسٹ ہے ماشاءاللہ بریک فاسٹ کے لیے. اور کبھی کبھی گھر میں کچھ نہ ہو، انسان کا موڈ ہو، کبھی کبھی نہیں ہوتا، انسان ہے، کبھی کبھی گھر میں چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں. بنا کے چاول، وائٹ چاول بنا دیں، اس کے ساتھ روٹی چپاتی کچھ بھی اس کے ساتھ کھا لیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے، کمنٹس کر رہے، لائک کر رہے. جزاک اللہ. اللہ آپ لوگوں کو صحت کی زندگی دے. اب اس کے اوپر میرے پاس تھوڑا سا پودینے ہیں، کیونکہ یہ پودینے کے ساتھ ہی میں نے بنایا ہے، اسی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے. بس یہ ریڈی ہے. ابھی میں تھوڑا سا نکال دوں گی اپنے لیے، میں بھی کھاؤں نا آپ لوگ کے ساتھ. یہ لے کے اس کے اوپر میں میرے پاس ہے املی کی چٹنی، احمد کا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی برانڈ کا ہو نو پرابلم. یہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا، کھاؤں گی. یہ دیکھیے گا زبردست ٹیسٹی. واو. چلیں آ جائیے میرے ساتھ، آپ لوگ بھی نوشی جان کر دو. تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا. جزاک اللہ. خوش رہیے گا اپنی فیملی کے ساتھ. زبردست. نمبر 1 ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.